from my mama. Y en la semana número 3 And in week 3, le quiero hablar sobre el tema I want to speak to you about the subject, aprendí a perdonar. I learned to forgive. Pero hoy no voy a hablar de mi mamá, But today I'm not going to speak about my mother. hoy voy a hablar más sobre mi abuela. Today I'm going to talk about my grandmother. Para aquellos que se preguntaron, ¿y su abuela dónde está? For those who ask, your grandmother, where is she? Ella pasó con el Señor, She already went home with the Lord. pero lo que nos dejó But what she left us fue más grande que su vida misma. was so much greater than her own Un life. testimonio poderoso. A powerful testimony. Y normalmente And normally, yo no soy de contar mucho testimonio. I'm not the one to talk or say a lot of testimonies. ¿Se han dado cuenta de eso? Have you noticed that? Mi mensaje no viene cargado de mucho testimonio. My messages are not filled with many testimonies. No es nada en contra de testimonio, simplemente It's nothing against testimonies, just simply no es mi estilo. it's not my style. Pero me parece que Dios en esta serie quiere mostrarles algo. But it seems to me that God in this series wants to show us Me something. parece que Dios quiere mostrarle en esta serie que sí se puede. It seems to me that God wants to show us that yes, it can be done. Y porque siempre escuchamos de las historias bíblicas Because we always hear the Bible stories, y hasta cierto punto, and up to a certain point, por acá en nuestro subconsciente, back here in our subconscious, parecieran que fuesen historias de Disney. it seems like if there were stories of Disney, Historias irreales. stories that are unreal, Y leemos sobre los personajes bíblicos, and we read over the biblical characters, escuchamos de ellos. we hear about Oye, y them, pareciera ser que alcanzar and it seems that like to reach o hacer lo que ellos hicieron or to do what they did fuese imposible. would be impossible. Pero yo vengo a decirte But I come to tell you de que esos eran hombres igual que tú, igual que yo, that those were men like you and I, escogidos, llamados y señalados, chosen, called, and singled out, igual que tú, just like you, igual que yo. just like me. Si Dios lo hizo con ellos, If God did it with them, puede hacerlo contigo. He can do it with you. Y te quiero hablar del testimonio de doña Isabel. And I want to talk to you about the testimony of Isabel, Madame Isabel. Madame Isabel. How about that? Is that proper in English? Madame, right? No, no. It's not even right? Oh, okay. Find it for me, please. So, hoy con mucho respeto So with much respect y mucha responsabilidad, and with much responsibility, les estaré contando parte de la historia de mis abuelos. I'll be talking about the story of my grandparents. El apóstol Pablo testificó sobre la fe no fingida The Apostle Paul talked about the faith that was not fake de la abuela de Timoteo, of Timothy's grandmother, doña Loida. Loida. Y hoy quiero testificar And today I want to testify sobre mi abuela Isabel. over my grandmother Isabel. Segunda de Corintios, 2 Corinthians capítulo 2, versículos 5 al 8. chapter 2 verses 5 through 8. El apóstol Pablo dice, The Apostle Paul says, no quiero exagerar en este asunto, I don't want to exaggerate about this matter, pero la persona que causó mi tristeza but the person who caused me sadness hasta cierto punto, to a certain point también causó la tristeza also caused the sadness de todos ustedes. of each and every one of you. Oye, mira esto, Now look at this. pero ya es suficiente But it is now sufficient con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. with the punishment that many of you have placed upon Diga him. conmigo, Say with me, ya es suficiente. it is enough. Vamos, aprende inglés ahí, Come on, learn English. sin barrera. Enough. ¿Vio? Ahora Now deben perdonarlo you should forgive him y ayudarlo a sentirse bien, and help him to feel better para que no vaya a enfermarse, so that he would not get sick, para que no vaya a enfermarse so that he would not get sick de tanta tristeza because of all the sadness y remordimiento. and repentance. Yo les ruego que una vez más, And I supplicate once again, yo les ruego que una vez más I ask you once again le muestren that you would show him que lo aman. that you love him. Vamos a mostrarle una vez más Let us show it again que los amamos. that we love him. ¿Será que podamos hacer eso? Is it that we can do that? Vamos a orar.
Let us Padre, pray. Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te pido por cada vida we ask you for every que life llegue a escuchar tu palabra. that hears your word. Señor, ministra conforme a la necesidad. Lord, minister according to the need. Señor, tú me has inspirado a hablar sobre este testimonio You have inspired me to speak about this y con testimony, mucha responsabilidad. and with much responsibility. Señor, testifico Lord, I testify, y todo para la gloria de tu nombre. and all for the glory of your name. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Aleluya. Algo que me llamó mucho la atención en la vida de mi abuela Something that captured my attention in the life of my grandmother y en la vida de mi mamá and in the life of my mother fue la manera en que ellos honraban a mi abuelo. was the way they honored my grandfather. Y les voy a explicar por qué. And I'm going to explain to you why. Van a entender el por qué me sorprende You will understand why it surprises me, la honra the honor que no tan solo mi abuela, that not only my grandmother, sino mi mamá y sus hermanos but my mother and her brothers and sisters le daban a don Felipe. would give to Felipe. De niño uno no se da cuenta de muchas cosas, As a kid, you wouldn't notice many things. pero mientras fui creciendo But as I began to grow, pude entender I could understand el por qué mi abuelo vivía en Guánica, Puerto Rico, why my grandfather lived in Huanica, Puerto Rico, y llegaba algunos días a Ponce and he would come a few days to Ponce para compartir con sus hijos. to spend time with his children. Y es que mi abuelo tenía dos familias. And it was because my grandfather had two families. Él vivió con doña Isabel por 57 años He lived with Isabel for 57 years y vivió con doña Carmen por 52 años. and lived with Carmen for 52 years. Interesante, ¿verdad? Interesting, right? Después que mi abuela se entera de todo esto After my grandmother finds out about all this, y pasa el tiempo, and time passes, ella recibe en su casa she receives in her house a los hijos de doña Carmen, the children of Carmen, los cuales le decían in which would tell her, mamaquito. Mamaquito. Mi abuela recibió a esos niños My grandmother would receive those children y los alimentaba and would feed them y los recibió en su casa and would receive them in her home como si fueran suyos. like if they were hers. Ahora, le estoy diciendo que cuando uno va creciendo no se da cuenta de estas cosas. Now, I'm telling you, as we grow up, we don't really notice these things. Más adelante, Later on, mi abuela decide no estar con mi abuelo por toda esta situación. my grandmother decides not to be with my grandfather for all of because of the situation. Básicamente decide ya no ser su esposa. Basically decides to no longer be his wife. Pero aún así, But even like that, mi abuelo llegaba a la casa de mi abuela, my grandfather would come to my grandmother's house, que él la había comprado, which he had bought, y se quedaba allí and would stay there 2 días 2 days en un cuarto que mi abuela le había preparado in a room that my grandmother separated from para him que él pudiera compartir con sus hijos. so that he can spend time with his children. Yo recuerdo cada mañana I remember that every morning de los días miércoles, on Wednesdays, donde llegaba don Felipe, where Felipe would come, mi amado abuelo, my beloved grandfather, a la casa de todos los hijos de su barrio, and would come to the house of all the children, todos los que vivían en el barrio, all of those who lived in the y neighborhood, llegaba con leche, and would come with milk, una libra de pan with a pound of bread, y una bolsa de galletas cuca. and with a bag of cookies. Esas galletas son unas cosas así negras, And those cookies are about like this big and black gomosas. and rubbery. Yo creo que solamente se hacían en el área sur de Puerto Rico porque nunca la más las he visto. I think those are only made in the south of Puerto Rico because I haven't seen it before or after that. Pero mi abuelo llegaba But my grandfather would come todas las semanas. every week. Muy poco se enfermaba. Very rare that he would get sick. Llegaba todas las semanas He would come every week, y tocaba los portones, and he would touch the las puertas. doors.
Y tenía un sonido muy peculiar. and he would have a peculiar sound. Y ahí sabíamos que abuelo había llegado. And that's how we would know that grandfather came. Y hacía, And he would say, ¡Woohoo! Y ahí don Felipe estaba. and there Felipe was. Todavía recuerdo I still remember, cómo después de aún estar separados, after being even separated, cómo mi abuela le decía a mi abuelo. how my grandmother would say to my grandfather, Nunca escuché a mi abuela I've never heard my grandmother usar términos despectivos hacia él. use derogatory terms or words towards him. Nunca. Never. Hoy quizás es muy común Maybe today is very common que la mujer se enoje con su marido o el ex marido that the woman would get upset with her husband or ex-husband y le diga de imbécil para abajo. and would call him an imbecile and everything below. Come on. Pero sin embargo, doña Isabel nunca usó palabras despectivas contra don Felipe, But Isabel would never use those type of words against Felipe. sino que recuerdo que le decía, But I remember that she would say, don Felipe quiere comer, Felipe, would you like to eat? don Felipe le buscan, They're looking for you. y era don Felipe para aquí And it was Felipe over here y don Felipe para acá. and Felipe over there. Siempre le trató con mucho respeto y honra, She always treated him with much respect and honor, a pesar de lo que él había hecho. even though he did what he did. Por supuesto, Of course, el que mi abuelo tuviese dos familias my grandfather had two families. fue muy difícil. It was very hard. Mi mamá fue una de las que se enteró en la escuela. My mother was one of those who found out about it in school. Aparece una muchacha A woman comes along y le dice, and tells her, allá en la otra escuela que está más abajo hay una muchacha que también el papá es el capitán de puerto. there in the other school down the road, there's another woman with Que es capitán de puerto. that's a captain of De barco. a ship. Y tiene el mismo nombre. And he has the same name. Uy, mi mamá salió corriendo hacia allá. Oh, and my mom ran over there. Y usted ve a mi mamá así, And you see my mom like para that, los que conocen a mi mamá. for those who know See her. there? No. Pero mi mamá era But my mom was, media peleoncita, ¿eh? she liked to fight a lot. Como decimos allá en el barrio, ella era guapita. Like we say back in the neighborhood, she was a little feisty. Yep, there you go, that's the word. Y cuando ella llega allá, And when she gets there, se entera she finds out de que aquella muchacha, that woman, que hoy es mi tía, that now is my aunt, era la hija del papá de ella. was the daughter of her father. Y por cosas de la vida, And because of things of life, eran hermanas. they were sisters. Yeah. Interesante, ¿verdad? Interesting, right? Pero mi abuela decía, But my grandmother would say, don Felipe desea comer. Felipe, would you like to eat? Ahora, Now, para serle honesto, to be honest, yo no sé cómo mi abuela lidió con la situación en el momento. I don't know how my grandmother dealt with the situation at the moment. Pero sí sé que por supuesto hubo momentos difíciles para la familia. But I do know that, of course, that there were hard times for the family. Imagínense esas dos hermanas, Imagine those two sisters, esas dos jovencitas two young ladies que tenían una hermana en la escuela that had a sister in the school a una milla de distancia a mile away, y no se conocían. and they did not know each other. Así que imagínense las dos familias So imagine the two families cuando se enteran de todo esto. when they find out about all this. Yo no sé cómo mi abuela lidió con todo esto. I don't know how my grandmother dealt with all this. Yo le puedo decir lo que yo vi, I can tell you what I saw. puedo decirle que vi honra, I can tell you that I saw honor. vi respeto. I saw respect. Ella nunca le permitió que le faltaran respeto a mi abuelo. And she never allowed for everyone else to disrespect my grandfather.
Ahora, lo que sí te puedo decir Now, what I can tell you es la mejor parte de esta historia. is the best part of this story. Y la mejor parte de esta historia And the best part of this story sucede happens en el funeral de mi abuelo. in the funeral of my grandfather. Mi abuelo antes de partir My grandfather, before leaving, aceptó al Señor. he accepted the Lord. Un día estaba mi mamá en el hospital, A day my mother was at the hospital. ellos oraron, They prayed. él recibió al Señor He received Christ. y él pudo ver cómo le recibían. And he could see how they received him. Y él le decía And he would a say mi mamá, to my mom, me voy, I'm leaving. vinieron a buscarme. They came for me. Wow, y las flores que estoy viendo, And the flowers that I am seeing, porque mi mamá es florista, because my mom is a dice, florist, las flores que estoy viendo, and the flowers that I am seeing, nunca las has visto. you have never seen Tú them. nunca has hecho ramos con estas flores. You've never seen decorations like this. Son flores hermosas. They're beautiful flowers. Nunca antes vistas en la tierra. Never seen on earth. Y después de decir esas palabras, And after saying those words, mi abuelo partió con el Señor. my grandfather left with the Lord. Y como les dije, la mejor parte de esta historia es en el funeral. And like I said, the best part of this story is what was at the funeral. Y hay muchas cosas que podía decirte entre medio, And there are many things that I could say in between everything. pero yo quiero ir a la parte más importante, But I want to go to the most important la part, mejor de todas. the best of all. Porque mi abuelo recibió al Señor, Because my grandfather received the se Lord, fue con él, went with him, pero quedó una familia, but a family stayed behind, o dos familias. or two families. Mi tío Benjamín, My uncle Benjamin, el cual es pastor en Puerto Rico, which is a pastor in Puerto Rico, siempre tuvo una muy buena relación con mi abuela. always had a good relationship with my grandmother. Y cuando mi abuelo se va con el Señor, And when my grandfather goes with the Lord, mi tío le pregunta a mi abuela, my uncle asks my grandmother, o le pide permiso para que doña Carmen estuviese también en el funeral. asks my grandmother for permission that Carmen would also be able to be at the funeral. Y mi abuela cedió a la petición. And my grandmother allowed the petition, or said yes to the petition. Ahora, Now, imaginen imagine que esto es that this is una funeraria. that this is a funeral home. Solamente imagínenselo. Just imagine it. Only imagine. Porque como pueden ver, Because as you can see, no es una funeraria. it is not a funeral home. Aquí la gente llora de gozo. People hear a cry of gladness. Amén. Amen. De un lado, On one side, la familia Toro Guzmán. the family Toro Guzman. Y del otro lado, And on the other side, la familia Toro Cordero. the family Toro Cordero. Toro Cordero. Ahora, Now, se encuentra aquí la caja, the box is here, dos familias. two families, Por supuesto, and of course, los únicos que saben realmente lo que está sucediendo the only ones who really know what's going on son las dos señoras que estaban una de un lado y otra de otro, are the two ladies that was on one side and the other on the other side, y los hijos. and the children. Los nietos The y grandchildren los bisnietos and the great-grandchildren no entienden didn't understand lo que está pasando. what was happening. No saben la historia. They don't know the story. Y se acerca aquella familia acá And that family comes, y comienzan a ver voces confundidas acá. and there begins to be confused voices over here. ¿Quiénes son aquellos Who are those que le dicen abuelo? that say to grandfather? ¿Y quiénes son estos And who are these que le están llamando abuelo a mi abuelo? who is calling our grandfather grandfather? Y había mucha gente confundida en aquella funeraria And there were many people that were confused in that funeral home hasta que se levanta doña Carmen. until Carmen gets up Y camina hacia doña Isabel. and she walks towards Isabel. Se arrodilla She kneels down y le dice, perdóname and says, "Forgive me por los años que te hice sufrir. for the years that I made you suffer." Mi abuela le levanta, My grandmother le gets her abraza. up, hugs her, ¿Y sabes qué? and you know what? Ella no le perdonó allí. She didn't forgive her there. Ella ya le había perdonado muchos años atrás. She had already forgiven her many years ago. Por eso le recibió a sus hijos. That is why she could receive her children. Por eso ella estaba en paz. That's why she was in peace.
Y aquel momento And that moment fue el mejor momento was the best moment en un funeral. in a funeral home. Yo no sé de ti, pero algunos de tus funerales yo los disfruto. I don't know about you, but some funerals I enjoy. Yo lamentablemente no pude estar allí I unfortunately could not be there porque ignorantemente estaba en Orlando because ignorantly I was in Orlando y estaba viviendo la vida loca. and I was living the crazy life. Y por ignorancia no llegué al funeral. And because of ignorance, I did not go to the funeral. Dije en mi mente, no puedo ir por esto y por lo otro. I said in my mind, I can't go because of this and that. Pero cuando pienso ahora, But when I think now, fui por ignorancia. it was because of ignorance. Ahora, Now, en aquel momento aparentemente mi presencia no era importante allí. in that moment, apparently, my presence was not important there. Pero sí fue importante But yes, it was important en que aquellas dos familias estuviesen reunidas. that those two families would be Que aquellas dos together, mujeres estuviesen allí en la primera fila. that those two women would be there on the front row, Y que el cuerpo de don Felipe estuviese aquí. and that the body of Felipe would be here. Porque aquel día Because that day fue el día de rompimiento. was the day of breakthrough. Aquel día That day, se rompió it broke, o comenzó un rompimiento, or it began a breakthrough, comenzó una sanidad began a healing en aquellas dos familias. in those two families. Me cuenta mi mamá My mother tells me que al salir, that on her way out, ella abrazó, she hugged, doña Carmen abrazó Carmen hugged a cada miembro de mi familia every one of our family, pidiéndole perdón. asking them for forgiveness. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? How many can give glory to God for that? Hoy en día les testifico que somos una familia unida. Today I can testify that we are a united family. Personalmente les puedo decir Personally, I can say de que para mí no hay diferencia entre unos y otros. that for me there is no difference between one and the Todos other. son mis tíos, They're all my uncles. son mis primos. They're my cousins. Nos amamos. We love each other. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? How many can give glory to God for that? Te voy a decir tres cosas que aprendí de mi abuela. I'm going to tell you three things that I learned from my grandmother. Número uno, Number one, el perdón forgiveness es una acción, is an action. es una decisión It is a decision y no un sentimiento. and not a feeling. ¿Qué te estoy diciendo con esto? What am I telling you with this? Que no se trata de sentirlo, That it's not about feeling it. se trata de hacerlo. It's about doing it. No se trata de perdonar cuando yo lo siento. It's not about forgiving when I feel it. Se trata de perdonar It's about forgiving y luego lo vas a sentir. and then you will feel it. No es que vas a perdonar cuando tú lo sientas. It's not that you'll forgive when you feel it. Es que vas a perdonar cuando el Espíritu Santo te diga, este es el momento. It's that you will do it when the Holy Spirit will tell you this is the moment. ¿Es por qué? Do you know why? Porque tus sentimientos Because your emotions siempre se van a ver afectados will always be affected por el orgullo. by pride. Lo que no nos permite a nosotros avanzar y perdonar What does not allow us to advance and forgive es el orgullo. is pride. El orgullo siempre te mantendrá estancado Pride will always keep you stuck en medio de raíces de amargura. in the midst of roots of bitterness. Tu lucha Your battle, your struggle, realmente really no es contra el prójimo, is not against your brother. es contra tu propio orgullo. It's against your own pride. Tu lucha Your struggle es contra tu orgullo. is against your own pride. Así que perdonar, So forgiving, este asunto de perdonar, this thing about giving, no es forgiving, cuando quizás yo lo sienta, it's not that when I feel it. es cuando Dios te termina el momento. Is when God determines the moment. Y yo creo que con esta historia, And I believe that with this story, el momento es ahora. the moment is now. Porque si doña Isabel pudo perdonar eso Because if Isabel could forgive that y levantar una familia, and raise up a family, olvidando lo que quedó atrás, forgetting what was behind, yo creo que tú y yo podemos hacerlo. I think you and I can do it. ¿Será que alguien me puede decir amén? Could somebody say amen?
Número 2, Number 2, el perdón forgiveness viene equipado con sanidad. comes equipped with freedom. ¿Estás buscando que Dios sane tu interior? Are you looking and searching for God to heal your inner self? Lo primero que tienes que hacer The first thing you have to do es perdonar. is forgive. Mira, el perdón es capaz Forgiveness is capable de aún sanar of even healing enfermedades físicas. physical sicknesses. El apóstol Pablo dijo, The Apostle Paul said, oye, trátenlo bien, treat him well. ya pagaron el precio, You already paid the price. ahora deben perdonarlo Now you should forgive him y ayudarlo a sentirse bien. and help him to feel better. No estamos hablando de simplemente perdonarlo. We're not talking about simply forgiving him. Ahora está hablando, Now it's talking about tienes que hacerlo sentirse bien. you have to help him to feel better. Quiere decir que si de repente hay un arrepentimiento, It means that if there is truly repentance, tienes que recibirlo, you have to receive him. tienes que abrazarlo, You have to embrace him. tienes que servirle. You have to serve him. Come on now. Yep. ¿Tú sabes por qué lo debes hacer? Do you know why you should do that? Para que la persona no vaya a enfermarse de tanta tristeza So that the person would not get sick because of all the sadness y remordimiento. and guiltiness. Por eso es que no tan solo tú debes perdonar, That is why you should not only forgive, sino debes perdonarte a ti mismo. you should forgive yourself. Yo perdono, pero no olvido. I forgive, but I do not forget. Si perdonaste, If you forgave, if you forgave, dis que perdonaste. you said you forgave, Y volviste a hablar del tema cuando se enojaron, and you began to speak about the subject when you got mad, no perdonaste. you did not forgive. Porque lo que se perdona Because what is forgiven, se echa it is put donde están tus pecados pasados, where are all your sins of the en past, el fondo de la mar. in the deepest part of the ocean. Si has perdonado, If you had forgiven, chitón dicen allá. they say shh over there. Shh. Oye, y el enemigo siempre te va a traer una foto y todo, una foto. And the enemy will always come with a picture and everything. Dame un cuadro de eso. Give me one of those. El enemigo viene The enemy will come. y va a hacer esto. And we'll Dame do uno, this. cualquiera. Give me whichever one. Viene y va a hacer. He'll come in. Míralo aquí. Look at him here. Este fue. This was the one. Mira lo que te hizo. Look at what he did. Y tú estás ahí hablando con la persona And you're there talking with the person. y estás en una conversación caliente. And you're in a heated conversation. Y el enemigo sale detrás. And the enemy comes from behind. Ignóralo. Ignore him. Porque si perdonaste, Because if you had forgiven, tienes que olvidarlo. you have to forget about it. Cuando realmente perdonamos, When we truly forgive, comenzamos de nuevo. we begin anew. El Señor nos ha dicho a cada uno The Lord has told each and every one of que us si tú y yo estamos en Cristo, that if you and I are in a Christ, todos los que están en Cristo, for all of us who are in el Christ, Señor nos ha dicho, the Lord had said, somos nuevas criaturas. we are a new creation. Dice que las cosas viejas pasaron That the old things have passed y que away, aquí todas son hechas nuevas. and here are all new. Quiere decir Which means que si Él nos perdonó that if he had forgiven y us, pudo borrar y olvidar nuestros pecados, and he could erase and forget our sins, tú y yo podemos hacerlo. you and I can do it. ¿Cuántos sabían que están equipados para eso? How many know that you're equipped for that? Amén. Amen? Porque Because cuando las raíces de amargura when the roots of bitterness no se cortan con la tijera del perdón, are not cut with the scissors of forgiveness, van a crecer they will grow
y van a afectar tu ser interior and they will affect your inner self, y se va a manifestar en tu exterior. and it will manifest on the outside. Por eso es que hay tanta gente amargada, That is why there are so many people who are bitter, porque no pueden olvidar. because they cannot forget. La amargura Bitterness te destruye, destroys you, destruye tu casa. destroys your house. Tienes que olvidar. You have to No tan forget. solo perdonar, Not only forgive, tienes que olvidar. you have to forget. Número 3, Number 3, el perdón es una llave the forgiveness is a key que liberta, that liberates. que liberta. That liberates. El perdón no tan solo te sana, Forgiveness not only heals, sino que te liberta. but it frees you. El perdón no tan solo libertó a estas dos mujeres, Forgiveness not only delivered these two women, sino que libertó a dos familias enteras, but freed two complete families, sacándola de las prisiones donde se encontraban taking them out of the prison cells where they were at, y permitiendo and allowing que salieran de aquellas prisiones that they would come out of those prisons y que se reunieran and get together para poder compartir to be able to y share sanar sus heridas. and heal their wounds. Amén. Amen. Cuando perdonamos, When we forgive, estamos dando la oportunidad a Dios we're giving the opportunity to God para que comience un nuevo ciclo to begin a new cycle de vida plena of a fulfilled life y prosperidad en el Señor. and prosperity in the Lord. El perdón te va a abrir puertas. Forgiveness will open El doors. perdón te va a libertar Forgiveness will free you. y te va a dar un nuevo ciclo de vida. And it will give you a new Te cycle va a of dar un life. nuevo It comienzo will give you a new donde beginning tú vas a disfrutar de plenitud, where you will enjoy donde tú vas a fullness, disfrutar de prosperidad. where you will enjoy prosperity. Yo le puedo testificar I can testify que gracias a aquello que ocurrió en aquella funeraria, that because of what happened in that funeral home, hoy dos familias today two families se hicieron una became one, y hoy disfrutan de gozo, and now they enjoy de plenitud, fullness de prosperidad. and prosperity. Quizás en aquel momento dado Maybe in a different time, mi abuelo causó dolencia, my grandfather caused pain, pero yo le puedo testificar but I can testify que aquello that Dios lo tornó God turned it por causa because de lo que hicieron estas dos mujeres. of what these two women did. Dios tomó God took ese acto that act y lo tornó en una bendición. and turned it into a blessing. Porque cuando tú y yo operamos en obediencia, Because when you and I are in obedience, Dios hace que todo God makes that everything opere a nuestro favor. operate in our favor. ¿Te escuchó eso? Did you hear that? Cuando tú y yo operamos When you and I operate conforme a lo que Dios ha designado para nosotros, according to what God has designated va a for us, hacer God will que do lo que el enemigo hizo para tu destrucción that what the enemy intended for your destruction se convierta para bendición, would convert into a blessing, se convierta para avance, would turn into advancement para testimonio. for a testimony. Porque hoy yo les puedo testificar Because today I can testify, y usted puede ver and you can see que lo que ocurrió that what happened con estas dos mujeres with these two women hace muchos años atrás, many years ago, no hace 15, no hace 20, not even 15 or 20 years ago, eso that vino a ser de bendición, became a blessing, vino a ser de salvación, became of vino salvation, a ser de liberación. it became Y deliverance. si Dios todavía lo sigue haciendo, And if God still continues to do it, tal y como lo demuestra en la Biblia, just like how he did it in the Bible, Él lo puede hacer contigo hoy. he can do it with you today. Yo creo que hoy es el día de liberación. I believe that today is the day of deliverance. Yo creo que hoy tú y yo podemos disfrutar I believe that today we can enjoy sin reservas. without any reserves. Yo creo que hoy es el tiempo. I believe today is the Yo time, creo que hoy es una buena oportunidad que Dios te está dando. that today is a great opportunity that God is giving you. Porque no podemos seguir culpando al otro por nuestra felicidad. Because we cannot keep blaming the other person because of Ya tú for no our puedes happiness. seguir culpando a tus padres por tu infelicidad. You can't keep blaming your parents for your unhappiness. Tu infelicidad. Your unhappiness.
es el resultado is the result de tus propios hechos. of your own actions. Porque ya todos aquí están grandecitos ya. Because everyone here is big enough already. Y yo creo que tú y yo podemos proceder And I think you and I can proceed a perdonar. to forgive. ¿Cree usted que será posible? Do you think it would be possible? ¿Cree usted que podemos proceder al perdón? Do you think we can proceed in forgiving? ¿Cree usted que podemos avanzar hoy, Do you think we can advance today? olvidando ciertamente lo que quedó atrás? Forgetting certainly what has Me been enfoco behind. en el blanco, I focus on the target, en el supremo llamamiento. into the supreme calling. Yo creo que hay alguien que tiene que quitarse el orgullo I think somebody has to take off the y pride tirarlo al suelo. and throw it on the ground. Yo creo que hay alguien aquí I think that there's someone que here tiene que despertarse del orgullo that has to get rid of y that pride vestirse de la armadura de Dios. and clothe themselves with the armor of God, Arroparse con el amor de Dios. to wrap themselves in the love of God. ¿Será que alguien puede imitar a doña Isabel? Is there someone here that can imitate Isabel? ¿Será que alguien puede imitar a doña Carmen? That someone can imitate Carmen? Ponte de pie conmigo, más. Stand to your feet with me.